जय श्री जगन्नाथ वेलकम गुड मॉर्निंग केमती अच्छा आमर गाड़ी धुआ है सकाळू कौन कुआडे जीव कि नहीं आज छुट्टी अच्छी कुआडे बुलवा नबे बोधे कौन आने चिकेन आने बुलवा नब हाँ गाड़ी धुआ चलती ये मो जोता काढ़ सारे झील गाड़ी धुआ तो भावुची बुलवा जीवु आमे मामा दीटा जोता तू पिंधुचु देखंतु देखंतु कौन हो मामा टे जय श्री जगन्नाथ कह दियो मामा जय जोता पिंधि घरे बसलानी मामा जोता पिंधि मामा टे नमस्कार नमस्कार जय श्री जगन्नाथ केमिति अच्छे समस्ते हाँ मामा तमे कुआडे जीव बुलवा को कोठी हेडी नमई बड़ मंदिर नमई बड़ जीवा हौ जीवा गाधे सारिबा जीवा एठी वाशिंग मशीन में पके देछि सफा हवा को सारा सफा होची गाड़ी धुआ चलची सेठी ओ देखो कौन होउची देखो देखो तळे बसिलानी सेठी बस नहीं गलो उनका उनका आने सब मुझे ठीक चेक किया वो गाड़ी दो से नहीं जीवा दे दियो गछरे पानी दे दियो दियो से गछरे दियो ई गछरे गुड गर्ल आउ गोटर दब सेटा गाधे की दिया हुए गाधे साइले दब हला हाँ थाउ 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 मामा मामा नो 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 हाँ ये डांस कर दियो हाँ सेती गाड़ी धोई था एबे बाहर था तू गाड़ी पूरी बस ही नहीं गाड़ी धुआ सरीनी पानी सरीलानी देखो पुणी भीतर आनिया पड़ो देखा आपने लापरवाही का नतीजा कौन होची मामा डरिल कहीं कोठी मामा अभी मजा आएगा ना भिड़ो करो ना नमस्कार जय जगन्नाथ कौन मामा हाँ आज छुट्टी अच्छी सब धुआ धुई करेंगे पानी भल से धुआ पैसा नौ नहीं हस्तुची मामा मन दे जय श्री जगन्नाथ नमस्कार आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे
जय श्री जगन्नाथ। चलतु आम देखा आज मो झील कौन कर ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାମା କଣ କରୁଛ? ଅମୃତା କଣ କରୁଛ? ମ୍ୟାଡାମ ଏଠି କହି ଦଉଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ମୋବାଇଲ ଚାଲିଛି, ମୋବାଇଲ ନ ଦେଖିଲେ ଖାଇବନି ପିଲା। ଆଉ କଣ କହୁଛ କୁହ କୁହ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ଶନିବାର ଅଛି, ସାରଙ୍କର ଛୁଟି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଜି ଦିନ ସାରା। ଭ୍ଲଗ ଆସିପାରୁନଥିଲା, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଭ୍ଲଗ ଡେଲି ଭ୍ଲଗ ଆଣୁ, ଆଉ ଆଣିପାରୁନଥିଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଏକା ଅଛି, ଝିଅ ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟାଇମ ମିଳେ ଲାଇଭ ପଳେଇ ଆସେ, ଆଉ ଡେଲି ଭ୍ଲଗ ଆଣିପାରେ ନା। ସାରଙ୍କର ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି ବୋଲି vlog ଆଣିଥିଲି। ଆଜି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। ମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ବାଗିଆ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କୁଆଡେ ବାହାରିଲ? ଆମେ ଯିବୁ ଦୋକାନକୁ। ମାମା ଦୋକାନକୁ ବାବାରେ। ଦେଇଦିଅ। ସେପଟ ଟିକେ ଦେଖ, ସେପଟ ଦେଖ, ସେପଟ ମାମା କୁଆଡେ ଯିବ? ବୁଲିବାକୁ ଯିବ? ମତେ ନବନି? ନବ ମାମା। ହବା କୋଉଠି ଅଛି? ହବା କୋଉଠି ଅଛି? ଆରେ ବାବାରେ, ବାପା କଳା ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଲୁ ବାବାଲୁ, କି ଭାଗ୍ୟ ତୋର। ଅଗାଧୁଆ ବାପ ଝିଅ ଏମିତି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କହିବ ଗାଧୁଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଫ୍ରେଶ। ये मुंडर लगाना, मुंडर लगाना, मुंडर। ଏଠି ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲାଣି, ଶୁଖା ହବ ଖାଲି। ଇଏ ବାପ ଝିଅ ବାହାରିଲେ, କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? କଣ ଆଣିବ? ମାମା ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବ? କଣ ଆଣିବ? ବାପା ଆଣିବେ? ସେ ଆଣିବନି, ବାପା ଆଣିବେ। କଣ ଆଣିବ ତମେ ମାମା? ମାମା କଣ ଆଣିବ? କଣ ଆଣିବ? ବାଏ बाय कर दिया। କରିଦିଅ, ବାଏ ବାଏ। उठन दे चप्पल डाल। छुड़ाओ मु गाड़ी काढे। मामा को तो छुड़ाओ मु गाड़ी काढे। ବାଏ। ହଉ ଯାଅ। ଠାକୁର ପୂଜା ସଇଲା ଏବେ। କୁହ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ପାଠ ଦିଅ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ରଖ। ଆସ। ଚିକେନ ମ୍ୟାଗି। चिकेन अंडा मैगी यार। मैडम खाऊଛନ୍ତି बराबर खाइयो। मामा एठी खाଉଛି एई बसची। मामा टेस्टी टिके कहदियो, टेस्टी टेस्टी। तुमକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି?
अंकल कहाँ है? ମୋ ଝିଅ କ୍ଷୀର ସେଠୁ ନେଇ ଆଇଲା ଆଣିକି ରଖିଦେଲା ସାଇଜ। ଦେଖିଛି ଗୁଡ ଗାର୍ଲ ଗୁଡ ଗାର୍ଲ ଆମର ରୋଷେଇ ବାବା ଚିଲି ପାଉଡର ମିଳିଲା। ଇଏ ଭାଜି ଆସିଲା ପରେ ଚିଲି ପାଉଡର କଲର ଟା ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ଚିକେନ ଯୋଉ ମ୍ୟାରିନେଟ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାପରେ କଷା ହବ। चिकन नहीं करना এটা লাগানো कौन है कौन कौन खाए हाथ इमिन जल्दी जल्दी करदेवे आपण मैंने धनिया पत्ता काटिया पड़ोनी देखो पत्रटा कौन सब तू टमाटर पइला आपण मैंने देखंतु टमाटर पइला ରହିଲା ପରେ ଆପଣ ଢାଙ୍କି ଦେବେ ଘୋଡେଇ मीट मसला पइला हम तापर कस्तूरी मेथी टिके पइला कस्तूरी मेथी पड़िला परे से बिरयानी मसला मु पकाए आपण माने चाहिए पकेबे नहले हां ଏବେ ଖାଲି ସିଝିବ ଢଙ୍କା ଯିବ ଟାଙ୍କି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ କଷା ହବ ତରକାରୀ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖିବେ ତରକାରୀ କଷା ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଏବେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକି ଫୁଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ ଫ୍ଲେମ ଟିକେ ହାଇ କରିଦବା ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦବ ଗ୍ୟାସ ଫ୍ଲେମ ଟା ଟିକେ ହାଇ ରେ ରଖିକି ତାପରେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଚିକେନ ତରକାରୀ ଏବେ ଅଫ୍ କରିଦବା ମାମା ମୋମୋସ୍ ଖାଇବ ମାମା ଖାଇବା